ऋषि मंडली लंब पुराण पुस्तकाय हे सुख परीक्षिताश्च नमो नमो गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमो कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं साग्रे गजमुक्तिं करतले वेणुकरे कंकण सर्वांगे हरिश्चंद्रं श्रवित कंठे च मुक्तावली गोपस्थि परिवेशित में श्री गोपाल चूड़ामणि हरि हे कृष्ण कृष्ण त्रिमणितं चौरस्वरं ते कुंडलं दिनमणि चौचितं नासिके ढिडामि धानि धानि गिति गिति गम गम नागर बलय घुगुरु चंडीदास हे तुम पादे शरण भाद्रवे भाद्रवे कोटि कोटि विराजितं श्री कृष्ण हे नमामि नमो नमो हे तारी नारी नारी हे तारी नाना तारी नारी नारी तारी नारी ना तारी नारी नारी तारी नारी ना तारी नारी नारी तारी नारी ना तारी नारी नारी आगो तारी नारी नारी तारी नारी ना तारी नाना तारी नाना गो कमनी ना तमे उड़े बना करो करुणा आगो जय दुर्गा मा दुर्गतिनाशिनी साहा हुआ महिषा मर्दिनी नाम बही अच्छे संथ जन माने कर श्रवण कृष्ण लीला किसी भाव गायन संथ जन माने कर श्रवण कृष्ण लीला किसी भाव गायन हरिवंश महाभारत आदि अष्टदल पद्म पुराण गादी दृश्य दृश्य पद कुल भगवती सरस्वती पुराण पदी उल्लेख भगवती आग भगवती भावे भावे थिब भाविला पद भावताय
না ফাটে বলা ঘর হেলে আট গোড়ে ফাটে বইলা আরে যে কৌশি কার্য করবে পিলা হ্যাঁ ধীরস্থ রইলে বলে সে কার্যটা কেন শুনে হয় কেবা সুতি নাই বল তো কালি করে কথারে কইছন না বলে আরে জালমলিয়া লম্ফনিয়া টাক্টরিয়া চোর জালমলিয়া লম্ফনিয়া টাক্টরিয়া চোর মধুয়া গঞ্জুয়া বেসা অফরা জাহান জনতা চোর এটা আমি সব কইছি আয় কি কহ মনিয়া বিজবা পাকে হ্যাঁ আমি বিজবা পাকে আয় কি কহ আর কানা কইছন কারা কত আরে গাই জানলে গানা মিঠা বাইনাল মিঠা টপা আচ্ছা গাই জানলে গানা মিঠা বাইনাল মিঠা টপা রাখি জানলে চামড়া মিঠা সকল মিঠা সফা যাব